ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ଲୋକସଭା ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 75ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୁକ୍ତ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଜକୁମାର ଗୋୟଲ। ଲୋକସଭାକୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ମୁଲତବୀ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଗୃହ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ଶାସକ ଦଳ ଗୃହ ନ ଚଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଏର ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ରାଲି ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗୃହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିବାରୁ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। अपोजिशन दे विल सिट। आप लोग भी बैठिए प्लीज। अगर 0 आवर भी आप सालने नहीं देता है तो सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए मैं स्थगित करता हूँ। ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଡିଏ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଜି ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଲି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଦେଶରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିବାରୁ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏ ପ୍ରଥମେ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଗୃହର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ସୁବାସ ଆହୁଜା, ପ୍ରଫେସର ସଲାହୁଦ୍ଦିନ ଏବଂ ବାଲକୃଷ୍ଣ ଚୌହାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗୃହର ନେତା ଜେପି ନଡ୍ଡା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना, एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିବାରୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି, ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ତାରିଫ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି, ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯେଭଳି ଭଡ଼ା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଇବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏୟାର ସେବା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଭଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୋର୍ଟାଲକୁ ପଠାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜିଠାରୁ ଜୋର୍ଡାନ, ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ଓମାନ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜୋର୍ଡାନ ରାଜା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ ଅଲ୍ ହୁସେନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସେ ଜୋର୍ଡାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି।
गस्त पूर्व श्री मोदी कहिसंति से जोर्डान राजा अब्दुल्ला एवं प्रधानमंत्री जाफर हसनको सह विस्तृत भावे आलोचना करिवे। एही गस्त काଳରେ अमनଠାରେ श्री मोदी भारतीय संप्रदायଙ୍କ सह साक्षात आलोचना करिवार कार्यक्रम रहिछि। सेठारे रहुथिबा भारतीयमाने उभय देश मध्यरे संपर्क वृद्धि क्षेत्र में विशेष भूमिका निर्वाह करिसंति। उभय देश मध्यरे कूटनैतिक संपर्कर 75 वर्ष पालन उपलक्षे प्रधानमंत्रीଙ୍କ एही गस्तକୁ गुरुत्वपूर्ण मन करा जाउछि। अमन्नु प्रधानमंत्री आदिस अबाबा गस्त करिवे। आसंताकाली से सेठारे पहुंचिबे। इथियोपियार प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अलीଙ୍କ सह श्री मोदी विस्तृत आलोचना करिवार कार्यसूची रहिछि। सेठाकार संसदर मिलित अधिवेशन को संबोधन करने सह प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वंशोद्भव मानक साक्षात करिवे बोली जणा पड़िछि। गस्तर अंतिम पर्यायर श्री मोदी बुधवार दिन ओमान गस्तरे जिबे। उभय देश मध्य थिबा व्यावसायिक संपर्क और लोक संपर्क को वृद्धि करने पई एही गस्त अवसर में भारत और ओमान मध्य केतक चुक्तिनामा स्वाक्षरित होबार कार्यसूची रहिछि। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। सरदार वल्लभ भाई पटेल 75तम श्राद्धवार्षिकी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे उपराष्ट्रपति कहिसेंति सरदार पटेल देश को एकत्र करने क्षेत्र में प्रमुख भूमिका ग्रहण करने सह देशर एकता और प्रशासनिक ढांचा को दृढ़ करथिले। भारतर लौह मानव भाव परिचित सरदार पटेल नेतृत्व देशर भाषा संस्कृति और आंचलिक विविधता मध्य एकता प्रतिष्ठा करने दिगरे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। उपराष्ट्रपति कहिसंति विश्वर प्रमुख नेतृत्व मानक मध्य सरदार पटेल कार्यावली अनन्य। एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं विकसित भारतर लक्ष्य पूरण दिगरे सरदार पटेल कार्य प्रेरणा जोगाइब बोली उपराष्ट्रपति कहिसंति। लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धासुमन अर्पण करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री मोदी कहिसंति देश को गोटे सूत्र में बांधि रखिबा लक्ष्य सरदार पटेल उत्सर्गीकृत कार्य करथिले। देश एक अविभक्त और दृढ़ भारतवर्ष गठन में तांको अवदान को सर्वदा मन रखिबो बोली प्रधानमंत्री कहिसंति। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मध्य श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री शाह कहिसंति अनेक प्रतिबंधक सत्वे खंड विखंडित राज्यगुड़ी को एकत्र कर स्वाधीन भारत को दृढ़ करने क्षेत्र में सरदार पटेल भूमिका अतुलनीय थिला। देशर प्रथम स्वराष्ट्र मंत्री भावे भारतर सुरक्षा को मजबूत करने सह आभ्यंतरीण स्थिरता और शांतिपूर्ण सहावस्थान लक्ष्य हासिल दिगरे से सफलता हासिल करथिले। श्री शाह कहिसंति समवाय आंदोलनर जड़े पुरोधा भावे सरदार पटेल आत्मनिर्भरशील भारतर मूलदुआ स्थापन करथिले, जहा माध्यम महिला और कृषक माने सशक्त होई परिथिले। राजकुमार गोयल देशर परवर्ती मुख्य सूचना आयुक्त भावे आज शपथ ग्रहण करिसंति। एक स्वतंत्र कार्यक्रम में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको पद एवं गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछंती। मैं राजकुमार गोयल जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार गठित 3 जणिया कमिटी 1990 बैचर पूर्वतन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री गोयल नाम एही पदवी पाई सुपारिश करथिले। आकाशवाणी द्विभाषिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक रे आज राति 9:30 परिवर्तित जीवनशैली रे अस्थि स्वास्थ्यर सुरक्षा शीर्षक आलोचनार प्रचार कराजिबो। नुआदिल्ली एम्सर अस्थि विभाग प्रोफेसर डाक्टर विजय कुमार एवं राम मनोहर लोहिया हस्पिटाल वरिष्ठ फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर श्वेता आलोचना रे अंशग्रहण करिवे। जातिसंघ पक्षरु रियादଠାରେ गतकाली अनुष्ठित एकादश सभ्यता मंच बैठक में भारत वसुधैव कुटुंबकमर आदर्श प्रति प्रतिबद्धता प्रकाश करिछि। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय सचिव पी कुमारन अध्यक्षतार एक भारतीय प्रतिनिधि दल एही कार्यक्रम में अंशग्रहण करिसेंति। मुख्य संवाद पुणी थारे। प्रधानमंत्री विरोध में आपत्तिजनक मंतव्य प्रसंग में क्षमा प्रार्थना दाबी करी संसदर उभय गृह में हट्टगोल। लोकसभा अपराह्न 2टा पर्यंत मुलतवी। द्विपाक्षिक संपर्क दृढ़ करने उद्देश्य आज त्रिराष्ट्रीय गस्त आरंभ कले प्रधानमंत्री। लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल 75तम श्राद्धवार्षिकी अवसर में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री श्रद्धांजलि एवं देशर परवर्ती मुख्य सूचना आयुक्त भाव शपथ ग्रहण कले राजकुमार गोयल। संवाद शेष है। अधिक संवाद पाई आपण माने newsonair.gov.in वेबसाइट एवं न्यूज ऑन एआईआर ऐप रे लॉगिन करि परिबे।